Salut tout le monde. Donc il reste la dernière paragraphe et le cours des les inéquations et les équations. Donc le dernier paragraphe c'est mise en inéquation d'un problème. Donc la méthode ou bien les étapes c'est les mêmes étapes que les équations. Donc les méthodes de résoudre un problème à l'aide des inéquations. Donc صياغة المتراجحة أو حل المسألة بالاعتماد على متراجح. Donc premièrement choix de l'inconnu. Deuxièmement mise en inéquation. Inéquation. Résolution de l'inéquation. Donc quatrièmement vérification. تحقق. Et retour au problème. Donc les étapes درناهم في les équations. Donc on a un exemple ou bien application pour les étapes. Donc premièrement, un club de sport propose deux tarifs. Donc club de sport هو لا صال donc propose deux tarifs اذا جوج ديال الطرق باش يخلصوا هذوك لي كليون. Donc tarif A donc 20 dirhams pour chaque séance. اذا كل حصه دخلتي ليها شحال غتخلص 20 درهم. Tarif B 150 dirhams pour l'abonnement et 10 dirhams pour chaque séance. اذا الى tarif B شنو كدير كتخلص ابونمون اشتراك ديال 150 درهم بحال لا سيغونس بحال اذا اشتراك كتخلصوا معاهم اذا 150 درهم زائد كل سيونس دخلتي لها شحال غتخلص سولمون 10 درهم ماشي بحال هنايا بلا لابون. Donc la question qui se pose donc à partir de quel nombre de séances par mois le tarif B devient moins cher que le tarif A. Donc قال لنا ابتداء من كم حصة سيكون ماذا؟ سيكون ثمن ولا tarif B moins cher هي أقل تكلفة من tarif A. Donc شنو هما لي سينيفيكاسيون باش نعرف أنني غنستخدم إيكواسيون و بيان إنيكواسيون. دونك هما هادو اللي كنسميهم باللغة العربية هذا هو التفضيل. دونك moins cher plus que donc هنا درنا إنيكواسيون est une inégalité. شي حاجه اكثر من شي حاجه ولا شي حاجه افضل من شي حاجه ولا احسن من شي حاجه ولا اكثر من شي حاجه. دونك هنايا عندنا موان شير دونك سا فودير غندير إنيكواسيون هي كان غيكون شي حاجه كبر من شي حاجه ولا صغر من شي حاجه. دونك نشوفوا لي موكلي اللي غادي يعاونونا هنايا. دونك هنايا خاصني نعرف 20 درهم pour chaque séance حصه. وهنايا عندي ابونمون خلص فيها 150 درهم plus 10 درهم pour chaque séance. Donc la question il y a deux à partir de quel nombre de séances par mois. Donc on va donner l'inconnu. Donc choix de l'inconnu. إذا عطاني المجهول. اختيار المجهول عطاه لي في لا كيسيون قلت لكم غادي تلقاو في لا كيسيون. دونك هنايا عندنا soit x le nombre de quoi? Le nombre de séances par mois. Voilà. Donc هذا هو l'inconnu. Donc اش غادي ندير deuxièmement mise en équation. Mise en inéquation. Voilà. صياغة المتراجحة. إذا شنو هي لينيكواسيون؟ دونك هنايا عندنا طريف A. دونك ندير طريف A. نبدا بطريف A. دونك طريف A شنو كنخلص فيه؟ كنخلص فيه سولمون 20 درهم pour chaque séance. دونك لو نومبر ديال لي سيونس غنديرو هو X ياك؟ هو X. كل سيونس شحال غنخلص فيها 20 درهم. دونك غندير 20 اكس. دونك لا درت سيونس وحده غنخلص 20 فوا 1 اللي هي 20 غنخلص غير 20 درهم. درت دو سيونس غندير 20 فوا 2 اللي هي 40 ainsi de suite. صافي. دونك طريف B دونك غتكون عندي شحال تنخلص 150 درهم pour l'abonnement. واش ممكن نخلصها باغ سيونس؟ نو. pour l'abonnement كنخلصها غير مره واحده. نخلصها مره واحده. plus 10 درهم pour chaque séance. كل séance شحال نخلص عليها 20. donc 10x. voilà. donc ندير la solution. donc ou bien mise en équation. شنو غادي يكون عندي؟ يكون عندي قال لي هنا في لا كيسيون moins cher. اذا لو tarif B فين tarif B هو هذا هو 100
50 plus 10x moins cher يعني صغار من ناس طريف ب شكون هو هي l'équation دي دونك هذه هي l'équation 50 plus 10x inférieur que 20x donc اش غندير résolution de l'équation voilà point D donc la résolution on a نقدر نقلب هذا لو تيرم حيت يخرج لي نيجاتيف ولا نخليه بحال هكا سي لا ميم شوز دونك 150 plus 10x عندنا inférieur que 20x ياك alors donc هنايا نقدر ندي هذا لوتر كوتي دونك سي 150 inférieur que 20x moins 10x donc 150 inférieur que هنا شحال عندي 20x moins 10x c'est 10x donc ou bien d'où donc x supérieur que 150 divisé par 10 donc يمكن لكم نتوما تقلبوا هادشي كامل عندي 150 sur 10 inférieur que x signifie que x supérieur اذا عندي هذا العدد صغر من x اذا نقدر x يكون donc 150 divisé par 10 c'est 15 inférieur que x donc 15 خاصها تكون صغار من x donc 15 inférieur que x اذا لو نومبر ديال لي سيونس هنا x كبر مناش من 15 اذا 15 صغر من x اذا x كبر من 15 دونك خاص يكون لو نومبر ديال لي سيونس كثر مناش من 15 اذا اشنو غادي نكتب تو لي نومبر On a ici 15 inférieur que x ياك دونك x كبر مناش من 15 اذا 15 صغر من x اذا x كبر من 15 tous les nombres supérieurs strictement يمكن لي ندير ou égal c'est la même chose ou égal c'est pas grave moins cher ou égal donc tous les nombres supérieurs ou égal à 15 sont des solutions de cette inéquation. Voilà. Donc on dit vérification. Voilà. Donc نشوف إذا كان عندي هنا قلنا tous les nombres supérieurs ou égal à 15 ياك أكثر من 15 مثلا c'est le nombre ديال les séances c'est x égale مثلا 20 نشوفوا شكون واش غادي تكون فريمون طريف B moins cher que طريف A واش غتكون رخص منها ولا لا إذا لا درنا طريف A شحال غادي نخلص طريف A شحال عندي من سيونس 20 ياك كل سيونس شحال غنخلص عليها 20 درهم دونك 20 fois 20 égale donc 20 fois 20 égale 400 دونك نخلص 400 درهم 400 درهم الى واحد دار طريف بي خلص بالطريف بي يعني دار لابونمون طريف بي دونك شحال غادي يخلص 150 درهم بلس 10 درهم بار سيونس ياك دونك 10 درهم فوا شحال هو دار من سيونس 20 درنا 20 سيونس دونك ندير 150 plus 10 fois 20 c'est 200 شحال غادي يخلص هي 350 دونك الا كان واحد غيدير 20 حصه دونك الا دار طريف A خلص بالطريف A غيخلص 400 درهم 400 درهم الا دار طريف B غيخلص سولمون 350 دونك شكون هي اللي موان شير هي طريف B دونك فريمون لقينا ان اكثر من 15 غادي تكون طريف B moins cher que tarif A. L'inverse. هادشي كامل نديرها فيريفيكاسيون. maintenant سي x غنشوف شي عدد قل من 15 صغر من 15 مثلا ناخذ 10 الى دايره 10 سيونس دونك 10 سيونس خلص بطريف A وهنا طريف B دونك درت 10 ديال الحصص 10 سيونس يعني كل حصه شحال غنخلص فيها 20 درهم باردون هنا كنخلص كل سيونس كنخلص فيها 20 درهم يعني 10 فوا 10 فوا 20 هي 200 درهم طريف
طريف بي غنخلص 150 درهم ديال لابونمون 150 بلس كل سيونس غنخلص عليها 10 درهم، هي 10 في 10. اذا 10 فوا 10 دونك 150 بلس 10 فوا 10 سي 100 ايكال 250. شكون هي اللي ولات موان شير؟ هي طريف A. ولكن انا قال لي في لا كيسيون ا بارتير دو كيل نومبر دو سيونس الطريف بي اي دوفيان موان شير كو طريف بي. اذا هي هذه ملي غادي نكون اكس سوبيريور غندير اكثر من 15 سيونس. غنشوف ان في لو نومبر ديال لي سيونس 15 الا درت 15 سواء خلصت الطريف او الطريف با يكونوا قد درت 20 فوا 15 سيونس ياك غتخرج لي شحال 300 نخلص 300 درهم 300. الا جيت هنايا غندير 150 نخلصها ديال لابونمون زائد كل سيونس شحال نخلص عليها دي درهم نخلص 10 درهم. اذا انا ندير 15 حصه يعني 10 في 15 هي 150 150 زائد 150 هي 300. اذا قد هذه قد هذه. ولكن في لا كيسيون انا قال لي شنو قال لي دونك هذه بلا ما غاديش نديرها انا اللي كتهمني هي دونك ارجع غوتو بروبليم. قال لي ا بارتير دو كيل نومبر دو سيونس اذا ا partir de 15 séances ابتداء من 15 حصة à partir de 15 séances le par mois le tarif B devient moins cher que tarif دونك ملي غادي نفوت 15 سيونس غتولي هاد الطريف بي احسن من طريف. يلا دونك جيسبر اني نكون بسطت لكم لو كور ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. ميرسي دو فوتر اتونسيون اي على بروشين ان شاء الله. ان اعجبك محتوى القناه تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا وشارك الفيديو